कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने अपने रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और टीम टू बीट है। देखें, कंडीशन सूट कर रही हैं, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह है। एज अ बैट्समैन, मैं एज अ पर्सन तो दोस्ती हेलो हाय तो होती रहती है बच्चे से। इज अ गुड बॉय, सारे लड़के अच्छे हैं यार, इंडिया से भी, पाकिस्तान और गुड बॉयज। बट रोहित एज अ बैट्समैन बड़ा जब एज अ बॉलर हम भागते हैं तो हम बैट्समैन की मूवमेंट देखते हैं, उसके जब ड्रेसिंग रूम से आता है उसकी वॉक देखते हैं कि वो प्रेशर में है, ज्यादा तेजी से तो नहीं आ रहा। कई बैट्समैन प्रेशर में उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, बट रोहित इज कूल एंड काम। जब बैटिंग भी करने आता है वो इजी, कोई जल्दी नहीं होती, लगता नहीं है कि कोई एफर्ट कर रहा है, एफर्टलेस शॉटें मारता है, अच्छी गेंद को भी छक्का मार देता है। सो ये उसकी क्वालिटी है। दैट्स व्हाई व्हेन यू कॉल एन ऑल राउंड बैट्समैन, रोहित शर्मा पे वो बिल्कुल फिट होता है। लेकिन आज पूरे मैच पे अगर डिस्कस की जाए तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की जाए, जैसे उसने बैटिंग की है। কালকে মানে গতকালকে খেলা হয়েছিল ভারত আর ইংল্যান্ডের মধ্যে 2 নম্বর ওডিআই ম্যাচ। ভারত যে এমন গণধুলায় দিল যে ইংল্যান্ডের তো একদম তছনাচুর হয়ে গেল। ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাট করতে নামার পর যে রান করছিল 304 রান, মানে অনেক রান, ওয়ানডে ম্যাচ 304 রান, 50 ওভারের খেলা। সেইখানে রোহিত শর্মা এসে যা তাণ্ডব চালালো, বিস্ফোরক চালালো, একদম ইংল্যান্ড তো ধুলির স্বাদ হয়ে গেল। আর সঙ্গে কি বলবো দাদা, রোহিত শর্মার খেলা দেখে কালকে মন ভরে গেল, এত স্বাদ লাগলো ছক্কাগুলো। সাতখানা ছক্কা মেরেছে, যেখানে তার সঙ্গে ছিল শুভমান গিল, সেও করেছে 100, শুভমান গিল করেছে 60 রান, মানে 60টি রান করেছে, বহুত অমূল্য রান, যা খুবই ভালো। আর রোহিত শর্মা 119 রান করেছে 90 বলে, কি দুর্দান্ত, খেলা কোনো অমায়িক খেলা। আর কি বলে, ইংল্যান্ডকে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে দেয়নি। প্রথমে ভাবছিল 300 রান করেছি, অনেক রান করা হয়ে গেছে, ভারত জিততে পারবে না। আর এদিকে দেখা যাচ্ছিল অনেক চ্যানেলে, অনেক জায়গায় বাংলাদেশি ভাবতে পারি যে বাংলাদেশি এত খুশি হচ্ছিল যে ইংল্যান্ডের এত তাণ্ডব, খুবই ভালো ব্যাট করেছে, 304 রান, অনেক রান। তো যাই হোক বন্ধুরা, লাস্টে দেখা গেল পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মুখে লাগলো জুতা। আর এদিকে খুশিতে ফুটে উঠলো ইন্ডিয়া। 400 রান মাত্র, 304 রান। কত বল করেছে জানেন? অনেক ওভার থাকতে 44 ওভার, 44 ওভার 3 বলে একদম ধারাসাৎ করে দিল ইংল্যান্ডের বলার একটাও টিকতে পারল না। জোফরার সাথে খেলেনি। বিরাট কোহলি খুবই খারাপ করেছে, 5 রান করেছে মাত্র। শুভমান গিল 60 রান। এত দুর্দান্ত পারি দেখার পরে যা এত ভালো লাগছে, কি বলবো দাদা। বাংলাদেশটা তো এখন কান্না করছে, কীভাবে কান্না করবে? ঠিকই আছে, বাংলাদেশে তো কান্না করার দরকারই। পাকিস্তানের কিছু ইউটিউবারগুলো আছে যারা একটু বলছে ভারত জিতেছে, খুব ভালো হয়েছে। আমরা জানি কিছু লোক আছে করে ভালো, সবই তো খারাপ হয় না। তার মধ্যে কিছু ইউটিউবার আছে ভিউজের জন্যই করে, আমরাও যেমন করছি, সবই করছি। তাই বলছি, তোমরা এত মাথা নত করো না, তোমরা লাফালাফি করতে থাকো, তোমাদের কোনো দরকার নেই। বাংলাদেশের বাপ তো প্রত্যেক বছর পাল্টাতে থাকে, প্রত্যেকটা ম্যাচ, কখনো ইন্ডিয়া তো হয় না, কখনো পাকিস্তান হয়, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নেপাল, ভুটান। যদি কোথায় হংকং খেলতে আসে না, তাও সেও থাকে হচ্ছে বাংলাদেশের সাপোর্টার, ইন্ডিয়া জিতলে হবে না। এই নিয়ে 5টা T20 ম্যাচ খেলা হয়েছিল, ইংল্যান্ড তার মধ্যে 1টা জিতছে, আর ভারত 4টার মধ্যে। বাংলাদেশ যখন
কি খুশি একটা ম্যাচ হারার পরে ইন্ডিয়া যখন হারছিল কি, তারপর দিল বাংলাদেশ তো চুপচাপ হাতে চাপ, এখন কোনো কিছু করার নেই। আর এখন ওয়ানডেতে 3টি ম্যাচের মধ্যে 2টি ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে, 2টির মধ্যে একটা বাকি আছে, 2টা জিতে গেছে ভারত আর একটা বাকি আছে, ওটার মধ্যে হবে কি হবে কিছু বলা যায় না, কিন্তু ইন্ডিয়া জিতবে। কিন্তু বাংলাদেশ আর পাকিস্তান কাঁদতে 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 ওই কী বলে কী আছে না, লাল হয়ে যাবে। যাই হোক বন্ধু, তোমরা কিন্তু আমার সাপোর্ট করো আর ভিডিওগুলো দেখো, একটু পাশে থাকো, লাইক পারলে একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যদি পাও তো শেয়ারও করে দিও। তো চলছি, টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে।